Ayan po, kumulo na. Sunod po natin yung Kenking. Ay, mali. Magic. Para maglasa impacto. Magic muna guys. Sumarap. Lubod natin guys lahat. Maging mag-champion. International na lasa. Po, lagay na po natin yung Kenking. Kenking po, galing pa pong ano yan, Pugaw. Pugaw yan. Hindi po yan, hybrid. Po, ganyan po magluto si Diego. Pang international. Ayan o. Rema. Ayan o. Pwede ipaligoy sa baw. Mga lutong champion. Ayan o. Diyan po si Jobert. Ayan o. Ayan po sa tracking. Ayan. Hintayin nyo lang po umula. Magbilang po kayo ano. Isang buwan. Makulo na yan. Pag po umulo na, tikman nyo. At pag matabang, gawin nyo asin. Asin itapon. Ayan po. Luto na po yan. Dahon na lang yung lutuin. Baba po natin para malutong yung quality, para quality luto. Baba po natin. Abang! Tangina, naubos yung bikin. Ano lang, magic. Nagdagan po natin ng magic. At lasang nonsense. Lagyan na! Tuna! Ano po, luto ni Diego. Sinigang na tilapia na pwede ipaligoy sa baw. Ayan. Pwede po ipaligo yan. Tingnan po ulit natin. Champion. Champion. Ayan na po, bumaba na po si Diego. Ayan na. Okay, kain na.